मेरा नाम शर्जील है और मेरे साथ एक अजीब सा मामला था। मैं औरत ज़ात से नफ़रत करता था, लेकिन औरत के बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये अजीब सा तज़ाद था कि एक तरफ नफ़रत और दूसरी तरफ ज़रूरत। मेरे दिल में औरत के लिए शदीद खौफ भी था और शदीद कशिश भी। मेरी नफ़रत की जड़ें मेरे बचपन में थीं। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी मुझे यही सिखाया कि औरत बेवफ़ा होती है। वो कहते थे औरत अपने शौहर के होने के बावजूद नज़रें इधर उधर घुमाती रहती है और जैसे ही मौका मिलता है धोखा दे देती है। मैंने अपने बाबा को सारी ज़िंदगी देवदास की तरह देखा था। उनकी आंखें हमेशा उदास रहती थीं। उनके चेहरे पर मायूसी की एक छुपी हुई लकीरें थीं जो हर वक्त दुख और सदमे की कहानी सुनाती थीं। एक औरत ने उन्हें धोखा दिया और वो औरत मेरी माँ थी। मेरे बाबा ने मेरी माँ को सब कुछ दिया था। घर, पैसा, गाड़ी, दौलत, आने जाने की आज़ादी, सहूलियात, मोहब्बत, इज़्ज़त, सब कुछ। नौकर-चाकर, हर चीज़ उनके सुपुर्द थी। फिर भी जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मेरे बाप को छोड़ के किसी और के साथ भागने का फ़ैसला किया। मैं आज भी उस दिन को याद करके लरज़ जाता हूँ। घर में अचानक सनसनाहट छा गई। दीवारें खामोश लग रही थीं और कमरे में हर चीज़ बेजान सी महसूस हो रही थी। बाबा की आंखों में उदासी और दुख का समुंदर था। वो खामोश बैठे रहते और बस सोचते रहते कि आखिर औरतें क्यों ऐसे धोखा देती हैं। बाबा सारी ज़िंदगी यही सोचते रहे कि वो भी तो औरतें होती हैं जिनके पास इतनी सहूलियात नहीं होती, फिर भी वो अपने शौहर के साथ वफादार रहती हैं। लेकिन फिर आखिर में गलती किसकी थी? माँ जिसके साथ भागी थी वो भी कोई अमीर आदमी नहीं था। मेरी माँ ने शायद मेरे बाप की दौलत की वजह से शादी की थी और जब उसे मौका मिला तो उसने अपने बेरोज़गार यार के साथ भागने का फ़ैसला किया। मैं 5 साल का था और इस सब का असर मेरे दिल पर छुप के भी नहीं रहा। रात को जब मैं सोता तो खौफ के मारे मेरी आँखें बंद नहीं होती। दिल में खालीपन और हैरत थी कि क्या वाक़ई औरत ऐसी ही होती है? बाबा चाहते तो दोबारा शादी कर सकते थे, लेकिन उनकी नफ़रत औरत के लिए इतनी बढ़ गई थी कि वो कभी किसी पे भरोसा न कर पाते। तब घर में मेरी दादी रहती थी और वो मेरी ज़िंदगी का सहारा थी। वो मेरी फ़िक्र करती थी, मुझे सहलाती थीं और हर लम्हा मेरी हिफाज़त में लगी रहती थीं। उनके होने से घर में थोड़ी राहत थी। उनकी नरम आवाज़ मुझे डराते हुए ख्वाबों में सुकून देती थी। जब मैं 15 साल का हुआ तो दादी भी दुनिया से चली गईं। उस वक़्त मैं अकेला हो गया। 20 साल की उम्र में बाबा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैंने सारा बिज़नेस और घर का सब कुछ सँभालना शुरू कर दिया। 6 साल से मैं सारा कारोबार सँभाल रहा हूँ और हर फ़ैसले में बाबा की याद मेरे साथ है। बाबा ने जाते जाते मुझसे कहा था कि कभी औरत पर भरोसा ना करना। ये बात मेरे दिल के करीब है। कहते हैं इंसान मरने से पहले जो बात करता है वो या तो जिंदगी का निचोड़ होती है या दिल चीर देने वाली हकीकत। बाबा ने धोखा खाया था इसलिए ये बात मुझे बता के गए। मैंने इसे दिल के दामन में बांध लिया और जिंदगी में कभी भूलने का सोचा भी नहीं। उनके जाने के बाद ये बात मेरी जिंदगी का असूल बन गई कि औरत पे भरोसा करना खतरनाक है। ऐसा नहीं था कि मैंने इस मौजू पे सिर्फ अपने बाप की राय को हतमी समझ लिया था और बस उसकी आंखों से ही देखा था। आजकल हर तरफ यही कुछ तो हो रहा था। किसी बीवी का शौहर बाहर के मुल्क गया बेचारा, उसके लिए रोजी रोटी कमाने, और वो पीछे चकला खोल के बैठ गई। रोजाना 10-10 यारों के साथ टाइम गुजार रही है। आजकल तो वफा इतनी ही कोई मुश्किल हो गई थी कि आप किसी को पैसा दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो, इज्जत भी दे रहे हो, सहूलतें भी दे रहे हो, फिर भी वो आपसे वफा नहीं कर रहा। वफा बड़ी नापैद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी पर मेरे धदियाल वालों का ही असर रहा। दादी के साथ टाइम गुजरा और एक चाचू भी थे मेरे, और एक फुप्पो भी थी। अब वो आते जाते थे क्योंकि मैं अकेला रहता था। पर मैं मर्द था, मैं शादी करना चाहता था। दिल के किसी कोने में ये बात अभी भी थी कि हर औरत बेवफा नहीं हो सकती। ये भी नहीं हो सकता कि सारी औरतें ही बेवफा हों। बस सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है। जब मैंने अपनी फुप्पो से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश की जाए, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि अच्छी लड़कियाँ तो तुम्हारी कज़नें भी हैं, हमारी बेटियाँ भी हैं, उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो तुम? फुप्पो की आवाज़ में थोड़ी हैरत थी और थोड़ी संजीदगी भी। वो देख रही थी कि मैं सच कह रहा हूँ या किसी वजह से उनके जज्बात को ठेस पहुँचा रहा हूँ। जाहिर है, मैं अमीर आदमी था। मेरे पास बंगला था, गाड़ी थी, पूरा कारोबार था और घर भी अकेला था। ऐसे घर में कोई भी अपनी बेटी देना चाहेगा। मैंने आह भरते हुए कहा कि माजरत के साथ, लेकिन आपकी बेटियों की तरबियत आप लोगों ने जिस तरह की है, मैं वैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता।
मेरी बात सुन के पप्पू के चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए हैरत छा गई। वो बोली, क्या मतलब? हमने अपनी बेटियों की तरबियत गलत की है? मैंने नरमी से कहा कि नहीं, आपने अपनी बेटियों को बुर्का पहनना नहीं सिखाया, शरई पर्दा करना नहीं सिखाया। वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, फिल्में देखती हैं, बाजार आती जाती हैं। पप्पू ने मेरी बातों पर थोड़ा तनकीदी लहजा इख्तियार किया और कहा कि फिल्में देखती हैं तो कौन सी गलत फिल्में देखती रहती हैं? बाजार जाती हैं तो एक दूसरे के साथ जाती हैं, कभी अपने भाई के साथ जाती हैं। यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ती हैं क्योंकि आजकल आला तालीम यूनिवर्सिटियों में ही दी जा रही है, और आला तालीम के बगैर वैसे भी गुजारा नहीं होता। मैंने उनकी बात को समझा, लेकिन दिल में यह ख्याल था कि तालीम और दुनियावी सरगर्मियाँ अलग हैं, और वो दिल की सफाई और शरई असूलों की पाबंदी में कमी पैदा करती हैं। मैंने कहा, फूफो, मैं आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं कोई गलत बात भी नहीं कर रहा। वो मेरी बहनों जैसी हैं, हमारे घर की इज्जत है। उनकी इज्जत मैंने नहीं करनी तो किसने करनी है? लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह की लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, वो वैसी नहीं है। मेरी बात सुन के फुप्पो थोड़ी ठंडी हो गई। उनके चेहरे पे एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, फिर किस किस्म की लड़की चाहिए? मैंने दिल की गहराई से कहा, मुझे शरई पर्दा करने वाली पारसा लड़की चाहिए, 5 वक्त की नमाजी और सौम सलात की पाबंद। ऐसी लड़की जिसे कभी किसी नामहरम ने देखा तक ना हो। मेरी बात सुन के पप्पू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो बोली कि ये तो तुम वही बात कर रहे हो, तुम्हें घास के ढेर में से सुई तलाश करके दी जाए। आजकल कहीं ऐसी लड़कियां मिलती हैं? मैंने पूरी नरमी के साथ कहा, क्यों नहीं मिलती? होती हैं ऐसी लड़कियां, बेशक गरीब घर से हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, बस उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, मैं उससे शादी कर लूँगा। फूफो ने आंखें थोड़ी चमकाईं और कहा कि मैं कोशिश करती हूँ बेटा, लेकिन किसी के किरदार की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैंने उन्हें गौर से देखा और दिल में एक अज़म किया कि अगर खुदा ने ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में रखी तो मैं उसे हर तरह की इज्जत और सहूलत दूंगा, और अगर नहीं मिली तो सब्र और इंतज़ार मेरे असूल होंगे। मुझे पता था आजकल कोई किसी मतलब के बगैर आपका कोई काम नहीं करता, चाहे वो काम जैसा भी हो। मैंने फुप्पो से कहा कि अगर आपने मुझे मेरी मनपसंद लड़की तलाश करके दे दी तो मैंने आपको सोने का सेट दूंगा। और मैंने फुप्पो को बिला वजह ये नहीं कहा था वो मेरा रिश्ता तलाश करें। वो लोगों के रिश्ते करवाती थी, लेकिन क्योंकि मेरे फुप्पा बाहर होते थे इसलिए उनसे छुप के ये काम करती थी। मुझे पता था। वो कहने लगी, ठीक है। वो खुश हो गई और उन्होंने 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट निकाल के मेरे सामने रख दिया। पप्पू ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। वो बोली कि इस लड़की का बाप इस दुनिया में नहीं है और माँ बीमार है। घर में भाई और भाभी हैं और जल्दी उसकी शादी कराना चाहते हैं। वो लड़की बेचारी दुखों की मारी हुई है। पप्पू ने उसका नाम बताया, मोमिना। उसकी उम्र 21 साल है। उसने पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक तक की है। मैं जैसे जैसे ये सब सुनता गया, दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और खुशी छा गई। फुप्पो ने बताया कि ये लड़की शरई पर्दा करती है, हाथों में दस्ताने और पैरों में जराबे पहनती है, कुरान मजीद इसने हिफ्ज किया हुआ है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती है, खाना पकाना, कपड़े सीना सब कुछ इसे आता है, लेकिन नौकरी करना इसके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं सोचता गया कि ये तो बिल्कुल मेरे लिए सही लड़की होगी। हर बात सुन के मुझे यकीन हो गया कि ये वो लड़की है जिसका मैंने सालों से इंतज़ार किया था। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने कहा कि ठीक है पप्पू, इसी से मेरी शादी करा दें। लेकिन दिल में एक छोटी सी एहतियात भी थी। मैंने कहा कि अभी मैं थोड़ी तहकीक करना चाहूँगा। मैंने अपनी तरफ से हर तरह की कार्रवाई शुरू की। मोहल्ले वालों से पूछा, लोग पूछे कि ये लड़की कैसी है। जब मैंने मोहल्ले वालों से पूछा कि ये हफीज़ साहब की बेटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा, हफीज़ साहब की बेटी भी है, हमने तो कभी इस घर से निकलते हुए नहीं देखा। मैंने ये सुना तो दिल में एक अजीब सी तस्कीन महसूस हुई। ये सोच कर के लोग भी नहीं जानते कि इस घर में कोई जवान लड़की है, तो फिर उसकी शख्सियत और किरदार कितना पुरअसर होगा। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। वाकई मुझे लगा कि मुझे तो हीरा मिल गया। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैं उससे कितना मुतासिर हुआ हूँ, ताकि वो अपनी हदूद में रहे, अपने दायरे में रहे। मैं चाहता था कि उसकी सादगी और परहेजगारी बरकरार रहे। जब मैंने उनके घर रिश्ता भेजा तो सब लोग खुश हो गए। खुशी खुशी उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। निकाह बड़ी सादगी से हुआ। लड़की की एक शर्त थी कि शादी में कोई धूम धाम, कोई गाना बजाना, कोई डांस या नाटक ना हो, क्योंकि ये सब गैर शरई हैं। उसने हक महर भी शरई लिखवाया।
मैं इन सब बातों से बहुत मुतासिर हो गया। शादी हो गई लेकिन मैंने अभी तक उसे देखा नहीं था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, कमरे में ही थी, और बाहर भी निकली तो बुर्का पहने हुए थी। दुल्हन बन के भी उसने अपनी एक उंगली तक किसी को नहीं दिखाई। मैंने फुप्पो की खिदमत में सोने का सेट पेश किया। फिर मैं अपनी बीवी को लेके अपने घर आ गया। आज हमारी शादी की पहली रात थी। जब मेरी मोमिना के साथ रिश्ते की बातें चल रही थी तो मुझे कहीं न कहीं से ये खबर उड़ती हुई मिली थी कि शर्जील पागल हो गया है। इतना ज़्यादा मजहबी लड़की से शादी करेगा तो इसके साथ चल नहीं पाएगी। ये तो पार्टियों में भी जाता है, इसकी तो बिजनेस पार्टियां भी होती हैं, और है भी अकेला। वो क्या सारा दिन घर के अंदर बैठी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी क्या? लेकिन मुझे लोगों की बातों से कोई परवाह नहीं थी। कोई मसला नहीं था। मेरे बाप ने मेरी माँ से मोहब्बत की शादी की थी और मोहब्बत में धोखा खाया था। पहला काम ही उन्होंने गलत किया था। मैंने तो किसी से मोहब्बत नहीं की थी, क्योंकि मोहब्बत तो हमेशा तकलीफ़ देती है। और दूसरी गलती उन्होंने ये की थी कि जिससे मोहब्बत की थी उसी से शादी कर ली थी, क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत पहले जैसी नहीं रहती। और फिर शायद तीसरी गलती उनकी ये थी कि उन्होंने माँ के ऊपर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया। एक बात बड़ी अजीब थी। इसके बाद से माँ कहाँ गई, वापस आई, नहीं आई, या कभी उसने बाबा से राब्ता किया, या उस वक़्त वो कहाँ है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मैं जानना भी नहीं चाहता था। ना चाहते हुए भी मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियो, ऐसी शॉर्ट फ़िल्म, ऐसी फ़िल्में देखता रहता जिसमें औरत बेवफ़ाई करती है और इबरत हासिल करता रहता था। मैं जब अपने कमरे में आया, आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे सामने वो बगैर बुर्का के बैठी थी, दुल्हन बनी हुई थी। उसकी उंगलियां बहुत पतली पतली, हाथ बिल्कुल सफ़ेद। उसे कोई नेल पॉलिश नहीं लगाई थी, क्योंकि जाहिर है वो नमाज वगैरह पढ़ती थी, और हाथों पे मेहंदी भी नहीं लगाई थी। अरक लगा के आई थी, शायद, जिसकी खुशबू बहुत तेज़ थी, पूरे कमरे में फैल चुकी थी। उसे कोई परफ्यूम भी नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन इत्र ज़रूर लगाया हुआ था। वो सामने बैठी थी, घूंघट किए, नज़रें झुकाए। मैं करीब गया, मैंने सलाम किया और उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी। मैंने कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। उससे शुक्रिया अदा किया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जब मैंने घूंघट उठाया तो मैं हैरान रह गया। सच कहते हैं कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे को कितना नूर होता है। उसके चेहरे पे बहुत नूर था। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही कोई ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे किताबी चेहरा, गज़ाल आंखें थीं, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो एक अच्छी शक्ल की खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर नूर था, और उसके साथ की उसकी आंखों से झलक रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ तुम जैसी हो बिल्कुल वैसे ही रहो। अपने आप को हमेशा संभाल के रखो, हमेशा पर्दे का ख्याल रखो। मेरे साथ वफादार रहोगी तो मैं तुम्हें अपने दिल की मालिका और घर की शहजादी बना के रखूँगा, और अगर नहीं तो फिर इसके बरक्स होगा। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। मैंने उसे बहुत लंबे लंबे लेक्चर दिए कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, क्योंकि जब इंसान इस्लाम से दूर होता है तभी वो उल्टे सीधे काम करता है, और उसके दिमाग में शैतान बुरे बुरे ख्याल डालता है। मैंने घर की ज़्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा कि मुझे टाइम पे खाना खाना अच्छा लगता है, और गरम गरम खाना हो, रोटियां भी गरम होनी चाहिए। ये ना हो कि पहले से बना के रख दो। बाकी मेरा सारा फोकस इसी बात पे था कि तुमने मेरे साथ बेवफाई नहीं करनी, मुझे धोखा नहीं देना, कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना, मेरी मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखना। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा कि ये तुम्हारी कोई बात है जो तुम करना चाहती हो, या तुम भी कुछ चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। दरअसल मैंने ये पूछा था इसलिए कि मुझे पता चले कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उसने ऐसी बात की कि मेरा आखिरी शक भी दूर हो गया। उसने कहा कि मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी इस्लाम के कवानीन पे चले। अगर ऐसा होगा तो सब कुछ वैसे ही ठीक रहेगा। आप सरबराह हैं, आपके फ़ैसलों पे मैं लब्बैक कहूँगी। आपकी मर्ज़ी के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और जो आपको पसंद होगा वही करूँगी। मैं खुश हो गया। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ बड़ा अच्छा हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ थर्ड एम्पायर खड़ा करके किया था, यानी कि मैंने हर तरफ से सेफ साइड की थी। ऐसे ही था कि जैसे मैं तूफ़ान में तो आया था, लेकिन पूरी तैयारी के साथ कि एक कतरा भी मुझ पे ना गिरे। लेकिन कहते हैं शादी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपके साथ नहीं रहा, आपने उसका बचपन नहीं देखा, जवानी नहीं देखी, उसका माहौल नहीं देखा, उसके साथ आपकी शादी हो रही होती है, और कोई पता नहीं होता कि आगे चल के क्या होगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि वलीमे के बाद शर्जील की माँ भी पहले ऐसी ही डरी डरी सहमी सहमी थी, और किसी के सामने नहीं आती थी।
لیکن پھر اس نے ایسے رنگ دکھائے کہ سارا خاندان حیران رہ گیا۔ مجھے میری ماں کے خاندان کا موقف جاننے کا کبھی موقع نہ ملا۔ میں نے یہ کبھی جاننے کی کوشش نہ کی کہ میرے بابا کیسے شوہر تھے، لیکن میں سوچتا تھا کہ جو آدمی گھر میں سب کچھ فراہم کرتا ہے، عورت کے حوالے اپنا پورا گھر، اپنی عزت، سب کچھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ برا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولیمے پر میں اور مومنہ ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے، وہ ہوٹل کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ اسے کھانا بھی وہیں کھایا تھا، اور صرف عورتوں کو اسے دیکھنے کی اجازت تھی جو اس کمرے میں ہی گئی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ جو پیسے رکھنے تھے وہ رکھے تھے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک بھی تصویر نہیں بنی تھی، اور اب ہماری زندگی شروع ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں ہی رہتی تھی، کھانا بناتی تھی، گھر میں ایک نوکرانی بھی آتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور جیسا میں نے سوچا تھا سب بالکل ویسا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو موبائل بھی نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج کل موبائل ہی سب فساد کی جڑ ہے۔ ہر چیز کا دھیان رکھنا میری عادت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ بیوی کے دل میں بھی شرارتوں کے لیے جگہ نہ ہو۔ گھر میں لینڈ لائن لگی ہوئی تھی اور وہی اس کے رابطے کا ذریعہ تھا۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فون فوراً نیچے رکھ دیا اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، آپ آ گئے؟ میں نے پرسکون مگر خاص انداز میں پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے کوئی وکیل کمرہ عدالت میں سوال کر رہا ہو۔ اسے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، کسی سے بھی نہیں، امی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے تیز انداز میں کہا، تو پھر کرتی رہتی بات، میرے آنے پہ ایک دم سے فون کیوں رکھ دیا تم نے؟ اسے فوراً جواب دیا، کیونکہ آپ آ گئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو ٹائم دوں، پوچھوں پانی پینا ہے یا نہیں، کھانا گرم کر دوں آپ کے لیے، اس لیے میں نے فون رکھ دیا۔ میں نے سر ہلا کے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر کی تو تم اتنی پرواہ کرتی ہو، اپنی ماں کی بھی پرواہ ہونی چاہیے۔ میں بات کرتے کرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو تھوڑا گھبرا کے فون بند کر دیا۔ میں نے فوراً کہا، کس سے بات کر رہی تھی بتاؤ، اگر وہاں سے بات کر رہی ہوتی تو میرے آنے پہ فون بند کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ میں نے اسے الزام دینا شروع کر دیا اور اسے خوب باتیں سنائی۔ میری آواز میں وہ سختی تھی، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا کہ کہیں میں نے زیادہ سختی نہ کر دی ہو۔ میں نے کہا، اپنی زبان سے بتا دو کیا چکر چل رہا ہے تمہارا، نہیں تو میں ابھی دیکھ لوں گا کہ آخر کال کس کو کی گئی۔ وہ رونے لگی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے آخری کال چیک کی تو وہ میری ساس کو کی گئی تھی۔ دوسری طرف سے میری ساس نے فون اٹھایا اور بولی، کیسے ہو بیٹا؟ میں فوراً شرمندہ ہو گیا اور جلدی سے کہا کہ وہ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کی بیٹی کو شام کے لیے آپ کے گھر لے آؤں، پھر صبح لے جاؤں گا۔ میری ساس نے مسکرا کے کہا، ہاں میں بھی ابھی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دفعہ بھی واپس نہیں آئی، تو بیٹا اگر تم لے آؤ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور مومنہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ کمرے میں جا کے بیٹھے گی، تماشا کرے گی، روئے گی، اور شاید مجھے اپنا غصہ دکھائے گی، لیکن جب میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا حیرت سے کچن کی طرف دیکھا اور کچن سے آواز آئی، وہ میرے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ میں قریب گیا، اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، بلکہ گیلی تھیں، لیکن اس کا چہرہ خاموشی اور عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بھی مرد ہونے کا ثبوت دیا اور کوئی معافی یا تلافی نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے گھبرا کے کہا، آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں۔ میں نے تھوڑا سخت انداز اختیار کیا اور کہا، اگر امی سے بات کر رہی تھی تو کرتی رہتی، اس طرح مجھے شک میں ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسے فوراً معصومیت سے کہا، معاف کر دیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ کھانا لے آئی اور میں نے کھانا کھا لیا، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی خلش رہ گئی کہ شاید مجھے اس کے ساتھ ایسے سخت انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شام کو جب میں اس کے لیے جلیبی لے کے آیا تو دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اگر کچھ بھی کہوں تو معافی نہیں مانگتا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کھانے کے لیے کچھ لے آنا یا اسے تھوڑے زیادہ پیسے دے دینا میرا طریقہ تھا کہ وہ خوش رہے۔ مجھے اس بات کا خیال تھا کہ شادی کا رشتہ صرف رسم اور نام نہیں، بلکہ اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو دل میں خوشی اور حیرت دونوں تھیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک سادگی اور عاجزی ہے جو آج کے زمانے میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں میں اسے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ یہ سب دیکھ کے میں نے سوچا کہ میں نے اسے موبائل نہیں دیا، اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے پہ قابو رکھنے دیا تاکہ وہ صحیح اور محفوظ طریقے سے زندگی گزارے۔ میرے دل میں یہ احساس بھی آیا کہ شادی صرف ایک دن یا ایک تقریب کا نام نہیں،
बल्कि हर दिन एक दूसरे के एहतराम और मोहब्बत का नाम है। मैंने दिल में सोचा कि मैं उसके लिए हर दिन कुछ ख़ास करूँगा ताकि वो खुश रहे। ये सब वाक़यात और छोटी-छोटी कैफ़ियतें आज भी मेरे दिल में मौजूद हैं। उसके लिए कुछ करता हूँ या उसे देखता हूँ तो एक सुकून महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि मेरी सख्ती और मोहतात रवैया उसके तहफ़्फ़ुज़ और हमारे रिश्ते की मज़बूती के लिए ज़रूरी था। इसके बाद मैंने पूरी तरह से मोमिना पे भरोसा नहीं किया। मेरे दिल में एक छोटी सी खलिश बाकी थी। मैं जानता था कि सिर्फ शादी कर लेने से सब कुछ ख़त्म नहीं होता। इंसान के दिल में शक और खौफ भी होते हैं, और मेरे साथ भी यही था। मैं चाहता था कि मैं यकीन कर लूँ कि जो लड़की मेरे साथ है वो वाक़ई पाकीज़ा और सच्ची है, इसीलिए मैंने उसे हर तरफ से आज़माना शुरू कर दिया। कभी मैं उसे कहता कि मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं घर पे ही छुप जाता और देखता कि ये मेरे जाने के बाद क्या करती है। लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी जिससे मुझे शुबा होता। वो किचन जाती, खाना बनाती, वक़्त पे नमाज़ पढ़ती या थोड़ी देर के लिए बैठ जाती और फिर कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करती। कभी-कभी वो नौकरानी के साथ घरेलू मौज़ूआत पे बातें करने लगती और घर के हर छोटे बड़े काम में पूरी मेहनत दिखाती। मैं हर रोज़ ये देख के हैरान रह जाता कि कैसे एक लड़की इतनी सच्ची और ज़िम्मेदार हो सकती है। हर लम्हा उसकी सादगी और आजिज़ी मेरे दिल को छू रही थी। मैं चाहता था कि ये यकीन अपने अंदर बैठ जाए, और धीरे-धीरे बैठ भी गया। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं 1 हफ़्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, ताकि ये बिल्कुल आज़ाद हो जाए। मैं चाहता था देखूँ कि इस दौरानिए में ये क्या करती है, लेकिन उसने भी उस दौरान कुछ भी ऐसा न किया जिससे मुझे शुबा हो। वो अपने मामूलात में मसरूफ़ रही, खाना बनाया, नमाज़ पढ़ी, कुरान की तिलावत की और घर के कामों में अपनी ज़िम्मेदारी निभाती रही। मैंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए। कभी-कभी मैं उसे कहता कि तुम खुद बाज़ार चली जाओ, कोई मसला नहीं। मैंने उसका पीछा भी किया कि ये कहाँ जाती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे शक हो। धीरे-धीरे जो मेरे अंदर शक था वो यकीन में बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि हर औरत बुरी नहीं होती। मैं भी तो मर्द हूँ और मेरे पास बीवी है। मैंने सोचा कि जिस तरह औरतें बाज़ दफ़ा बेवफ़ाई करती हैं, मर्द भी करते हैं, लेकिन मैं कभी किसी के साथ बेवफ़ाई नहीं कर रहा। न कभी करूँगा और न कभी सोचूँगा, क्योंकि मेरी बीवी है जो हर तरह से अच्छी है, जवान है और मैं उसके साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि अगर मैंने शादी की है तो इसीलिए की है कि मैं एक औरत के साथ रहूँ। ये सब कुछ होने में मुझे तकरीबन 2 साल लगे। ये वक़्त मैंने इसलिए लिया कि मोमिना को अच्छी तरह देखूँ, जाँचूँ, यकीन करूँ कि वो वाक़ई मेरी ज़िंदगी के लिए सही है। मैंने 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले उसे अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में परखूँ, इसके बाद उसे अपनी औलाद की माँ बनाऊँ। मैं नहीं चाहता था कि जो दर्द और दुःख मुझे अपनी माँ की जुदाई के बाद महसूस हुआ, वो मेरी औलाद को भी बर्दाश्त करना पड़े। जब मेरी माँ ने मुझे छोड़ा तो बाबा सिर्फ दुःख के मारे हो गए थे। दादी ने मुझे पाला ज़रूर, लेकिन माँ जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता। मैंने दिल में ये अज़म किया कि अपनी औलाद को वो मोहब्बत दूँ जो मुझे मिली ना मिली। अब मैं सोच रहा था कि अपनी फ़ैमिली को बढ़ाऊँ और बच्चे पैदा करूँ। मैं चाहता था कि घर में छोटे-छोटे बच्चे हों जो मुझे प्यार करें और मुझे बाबा-बाबा कहें। मैं अपने दिल में खुशी का समुंदर महसूस कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में अब सच में सुकून और एतमाद आया है। मैं जानता था कि मोमिना के साथ मेरी ज़िंदगी अब मुकम्मल है, और अब मैं अपनी ज़िंदगी के उस नए बाब को शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ये 2 साल का वक्त मेरे लिए सब्र और इम्तिहान का दौर था, लेकिन हर लम्हा मैंने अपने दिल की सच्चाई और अपने असूलों को कायम रखा। अब शक का कोई पहलू बाकी नहीं था। हर रोज़ जब मैं उसे देखता तो दिल में सुकून और एतमाद बढ़ता। मैंने महसूस किया कि शादी का असल मकसद सिर्फ़ रिश्ते और रस्म नहीं, बल्कि एतमाद और इज़्ज़त है। मैंने दिल ही दिल में ये अज़म किया कि अब से मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा उसके लिए होगा, और मैं हर मुमकिन तरीके से उसके तहफ़्फ़ुज़ और खुशी का ख़याल रखूँगा। मैं चाहता था कि हमारा घर एक ऐसा मकाम हो जहाँ हर फ़र्द मोहब्बत और एतमाद के साथ रहे, और यही सोचकर मैंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का और अपनी औलाद को खुशियाँ देने का। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त के साथ भी धोखा हो गया। उसे घर में अपने बेटे के दोस्त को आने की इजाज़त दे दी। उसका बेटा 23-24 साल का था और उसका दोस्त भी इतने ही साल का था। तो उसने अपने बेटे की दोस्त से अपनी बीवी का पर्दा नहीं कराया कि चलो कोई बात नहीं, ये तो बेटे की उम्र का है। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो उतनी ही कोई बुरी औरत थी कि उसने नहीं सोचा ये मेरे बेटे की उम्र का है, बल्कि उसने उसी के साथ चक्कर चला लिया। अब उस लड़के को इतना डाँटा था, डराया था कि मैं तुम पे केस कर दूँगा। वो मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो कह रहा था कि यार बच्चा जवान है, इस औरत को मैं छोड़ भी नहीं सकता। सारी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद आखिर पे आके इसने मुझे धोखा दे दिया।
جب اس کو موقع ملا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا، اسی لیے اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ لیکن جیسے ہی موقع ملا اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ صحیح کہتے ہیں نا، برے انسان کو صرف موقع کی دیر ہوتی ہے، یہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ساری عورتیں بے وفا اور بد کردار ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، کچھ عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں یاروں کے سامنے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے بتایا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے، میں نے اسے ہر طرح سے آزما کے دیکھا ہے اور وہ ہر امتحان میں کھری اتری ہے۔ میرے دوستوں نے کہا تم اچھی قسمت والے مرد ہو، تمہیں اچھی بیوی مل گئی، تمہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا نا، یہی تو بات ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کی خاطر برداشت کر لو، کیونکہ وہ میرے سے بھی بڑا تھا، اب اس کی عمر ہی کتنی رہ گئی تھی، اب اس کے بعد وہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑتا تو پھر کیا ہوتا۔ ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ وہ شرمندہ تو ہے میری بیوی، لیکن میرا دل نہیں کرتا اسے معاف کرنے کا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کسی دھوکہ کھائے ہوئے مرد کو یہ سمجھایا کہ معاف کر دو، معاف کر دینا اچھی بات ہوتی ہے، اگر شرمندہ ہے تو معاف کر دینا چاہیے، اللہ بھی تو معافی کر دیتا ہے، پھر انسان کیوں نہیں معاف کرتا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، تم بتاؤ ہمیں چاچو کب بنا رہے ہو؟ میں نے کہا بہت ہی جلد۔ وہی بات ہوئی جب میں گھر گیا تو مومنہ نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب مجھے وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگتی تھی، اور مجھے مومنہ سے محبت ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں ایک ایسی عورت کا جو معیار تھا کہ جس سے میں محبت کر سکوں، اس معیار پہ پوری اتر گئی تھی، اس لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اور اب جب یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، میں بھی تمہارا بہت خیال رکھوں گا، اور بچہ صحت مند ہونا چاہیے، تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور میں نے اسے بہت سی باتیں بتائیں کہ میں تمہارے لیے ایک نوکرانی رکھوں گا جو صرف تمہارے کام کرے گی، گھر میں ہر ٹائم فروٹ پڑے ہوں گے، فریج میں ہر ٹائم دودھ ہوگا، تم نے دودھ پینا ہے، پھل فروٹ کھانے ہیں، گوشت مچھلی کھانی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی، اور بچے کی شاپنگ ہم مل کے کریں گے، اس کے لیے پورا کمرہ سجائیں گے۔ وہ مجھے حیران ہو کے دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ کو بچوں سے اتنا پیار ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے بچوں سے بہت پیار ہے۔ اس نے کہا پھر آپ نے 2 سال تک بچے کیوں نہیں پیدا کیے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ 2 سال میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ گزاروں، کیونکہ اب جب بچہ ہو جائے گا تو پھر ہم صرف میاں بیوی نہیں ایک فیملی بن جائیں گے۔ میں نے اسے اصل بات تو نہیں بتائی کہ میں اسے آزما رہا تھا، لیکن وہ بھی خوش تھی اور ابھی میں بھی خوش تھا، کیونکہ اب مومنہ ماں بننے والی تھی۔ میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، میری زندگی میں اس کا وجود ایک سکون اور ذمہ داری کا احساس لا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ محفوظ اور خوش رہے۔ میں نے اپنے کام کے درمیان بھی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا، میں اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ بھی دھیان دیتا تاکہ وہ کبھی پریشان نہ ہو۔ عجیب سی بات ہے کہ آج کل میرے پاس کام بھی بہت زیادہ تھا، کاروبار کے معاملات اتنے بڑھ گئے تھے کہ دن کے بڑے حصے میں دفتر یا بنگلے کے کمرے میں بیٹھ کے فون کالیں اور فیصلے کر رہا ہوتا۔ ملاقاتیں، سودے، منصوبے میرے وقت کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے، لیکن اس سب مصروفیت کے باوجود میری نظر ہمیشہ مومنہ پہ تھی۔ میں چاہتا تھا اسے سب کچھ آرام دہ اور آسان لگے۔ اس دوران اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے ایک موبائل فون لے دیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی عاجزی اور ضرورت کا تاثر تھا۔ وہ بولی کہ میں اس پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنوں گی اور میرا دل کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی نہیں لگتا۔ اسے کہا میں چاہتی ہوں کبھی کوئی اسلامی پروگرام یا کوئی اسلامی ڈرامہ دیکھ لوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پہ سادگی اور پاکیزگی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی باتوں میں نہ غرور تھا نہ بے صبری۔ میں نے دل میں کہا کہ کیوں نہیں، اب تو مجھے اس پہ پورا بھروسہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ موبائل اس کے لیے نیک اور مفید کام کے لیے استعمال ہوگا۔ میں نے اسے موبائل دے دیا۔ میں نے یہ یقین دلایا کہ اس کے دل کی خواہش پوری ہو اور وہ اس دوران بھی اپنے اصولوں اور مذہبی پابندیوں پہ قائم رہے۔ 2 مہینے تک تقریباً میں اپنے کام میں مصروف رہا، دن رات فیصلے کر رہا تھا، میٹنگز میں جا رہا تھا، فون کالز کا سلسلہ جاری تھا اور ہر ایک معاملے کو ترتیب دے رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور قسمت میرے لیے کیا سوچ رہی ہے، لیکن دل کے کونے میں مجھے یہ یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ زندگی میں سکون اور اعتماد برقرار رہے۔ اس دوران مومنہ بھی اپنے معمولات میں مصروف رہی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی، نمازیں پابندی سے پڑھتی، گھر کے کام دیکھتی اور وقتاً فوقتاً اسلامی پروگرام یا ڈرامے دیکھتی۔ وہ اپنی سادگی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میں دیکھ کے مطمئن اور خوش تھا کہ میری بیوی ہر لحاظ سے ذمہ دار اور پرہیزگار ہے۔
میں نے خود سے کہا کہ یہ بھروسہ اب صحیح وقت پہ قائم ہو چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا دل بھی سکون میں رہے اور اسے کبھی شک نہ ہو کہ میں اسے بھروسہ نہیں کر رہا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں کام کے مصروف شیڈول کے باوجود اس کے لیے ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کروں گا۔ یہ وقت میرے لیے آزمائش کا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ آزمائش مومنہ کے لیے بھی آسان اور محفوظ ہو۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری بیوی جو اتنی سچی اور پرہیزگار ہے، اب زندگی کے ہر لمحے میں میرے ساتھ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مضبوط رہیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ اعتماد اور سکون ہمارے درمیان ہمیشہ قائم رہے۔ ایک دن میں گھر لیٹ آیا۔ دن بھر کے کام اور مصروفیات نے مجھے اتنا تھکا دیا تھا کہ بس میں فوراً آرام کے لیے بستر پہ جا گرا۔ مومنہ سو چکی تھی۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ پرسکون نیند میں تھی اور دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں بالکل اسے وقت نہیں دے پا رہا۔ دن کے ہر لمحے میں کام کی لپیٹ میں رہتا ہوں اور اس کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ صبح اٹھ کے اسے کہیں باہر لے جاؤں گا کہ وہ تازگی محسوس کرے اور میں بھی اس کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ میں نے پلکیں بند کیں اور خود بھی سو گیا، لیکن آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے فوراً باتھ روم کی طرف دیکھا جو ہمارے کمرے میں ہی تھا، لیکن وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ باتھ روم کی لائٹ آف تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں اضطراب پیدا ہوا اور میں سوچنے لگا کہ یہ کہاں گئی۔ میں اٹھ کے باہر گیا، کمرے کے ہر کونے پہ نظر دوڑا کے اسے دیکھنے لگا۔ میری روح میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی گھل گئی۔ تھوڑا انتظار کیا اور پھر مجھے کسی کمرے سے آواز آئی۔ میں نے چھپ کے دیکھا اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے مجھے پوری طرح ہلا کے رکھ دیا۔ میرے دل کے اندر کچھ ایسا ٹوٹا جیسے کوئی بہت بڑا کاش کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہو۔ اس کمرے میں ایک آدمی کے ساتھ تھی اور دونوں بغل گیر ہو کے بیٹھے تھے۔ وہ وہی معاملات کر رہے تھے جو صرف میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ میرے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ دل کے اندر ایک خالی پن پیدا ہوا اور یقین جو 2 سال میں قائم ہوا تھا وہ لمحوں میں ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، سانس رکتا ہوا اور دل دھڑک رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ہی خیال چل رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور یہ کیسے ممکن ہوا۔ میں واپس اپنے کمرے میں گیا، لیکن وہاں بیٹھ کے بھی دل میں بے چینی اور دکھ کی گونج باقی رہی۔ صبح کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا کہ چلو تمہارے امی ابو کے گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً بولی ٹھیک ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل میں حیرانی اور نفرت دونوں ایک ساتھ گھل رہی تھی۔ یہ کیسے میرے بھروسے اور یقین کو جیتنے میں کامیاب ہوئی اور پھر یہ سب کچھ کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ 2 مہینے پہلے ہوا جب میں نے اسے موبائل دے دیا۔ کیا واقعی موبائل اتنی بڑی لعنت تھا؟ لیکن پھر سوچا کہ موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں ہے اور ہر انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ مومنہ نے ایسا کیا اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں نے اسے اس کے ماں ابو کے گھر چھوڑا اور ان سے کہا کہ اب اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ ابھی اس پہ طلاق واجب نہیں ہوئی کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اگر یہ ماں بننے والی ہوتی تو میں فوراً طلاق بھیج دیتا۔ اس کے ماں اور ابو نے پوچھا ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ میں نے کہا اپنی بیٹی سے ہی پوچھو، لیکن مجھے اگلے مہینے یہ خبر بھی مل گئی کہ وہ ماں نہیں بننے والی تھی۔ اسے جھوٹ بولا تھا۔ اس خبر نے میرے دل پہ بھاری پتھر رکھ دیا۔ میرا یقین اور اعتماد جسے میں نے 2 سال میں قائم کیا وہ لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً کوئی دیر نہ کی، میں نے باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھ کے دے دی تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے۔ میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی یا تشویش باقی نہ رہے۔ جو اس نے شرعی حق میں لکھوایا تھا وہ کم تھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ پیسے بھی دے دیے تاکہ بس میری جان چھوٹ جائے۔ اس کا سارا سامان واپس بھجوا دیا اور آج میں پھر اکیلا رہ گیا۔ میرے دل میں ایک شدید دکھ اور غصہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہر عورت ایسا کرتی ہے؟ کیا ہر عورت کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ دیتی ہے؟ اگر یہ مجھے شادی کے شروع کے مہینے میں دھوکہ دیتی تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن یہ سب سے بڑا دھوکہ اس نے پہلے میرا اعتماد جیتا اور پھر دیا۔ 2 سال میں میرے دل میں جو یقین پیدا ہوا وہ سب کچھ دھڑام سے ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا یہ سب اس نے منصوبہ بندی سے کیا۔ میرے دل میں غصہ، دھوکہ، مایوسی سب ایک ساتھ گھل گئے۔ میری روح اندر سے لرز رہی تھی اور دل کے ہر گوشے میں خالی پن چھا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جس طرح میں نے اسے آزمایا، اسے سمجھا، اس پہ بھروسہ کیا، اسی بھروسے کا سودا اس نے اتنے بڑے دھوکے میں بدلا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنا بے وفا اور منافق ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اصولوں کو اہمیت دی اور دوسروں پہ بھروسہ کیا، لیکن اس نے سب کچھ توڑ دیا۔ میرا اعتماد جو 2 سال میں بنایا گیا تھا ایک لمحے میں ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنے دل کو اتنی آسانی سے اس کے حوالے کر دیا تھا
और ये सब कुछ वापस लेने के बजाय उसे धोखा देने पे आमादा हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा कभी किसी पे इतना भरोसा नहीं करूँगा। दिल में ये खौफ पैदा हुआ कि जो भी मुझे करीब आएगा, वो भी किसी दिन ये धोखा दे सकता है। मैंने दिल में वादा किया, मैं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में एहतियात करूँगा। मैंने खुद से कहा कि अब किसी को दिल में इतनी जगह नहीं दूँगा कि वो उसे कभी तोड़ सके। मैंने स्टाम्प पेपर पे तलाक लिख के उसे दे दिया। ये लम्हात मेरे लिए शदीद तकलीफ़ के थे। मैंने सोचा मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म कर दिया। जो भी हुआ मैंने उसे इख्तियार और इख्तियार के साथ निपटाया ताकि कोई मुग़ालता बाकी न रहे। मैंने उसके सामान को वापस भिजवा दिया और दिल में एक अजीब सा खालीपन रह गया। मैं अकेला रहा लेकिन दिल में एक सबक और दर्द दोनों मौजूद थे। मैंने सोचा कि मैंने 2 साल से अपने दिल की तमाम सच्चाई और एतमाद को देकर ज़िंदगी गुजारी और ये सब कुछ एक झूठ और धोखे में बदल गया। मैंने महसूस किया कि दुनिया में हर शख्स इतना सच्चा नहीं होता, और यही वो लम्हा था जब मैंने फ़ैसला किया कि दोबारा कभी किसी चीज़ पर बग़ैर जाँच भरोसा नहीं करूँगा। मैंने दिल में सोचा कि अगर ये सब कुछ शादी के शुरू में होता तो मुझे शायद कम तकलीफ़ होती। लेकिन सबसे बड़ा धोखा ये था कि पहले मेरा यकीन जीता और फिर इसके बाद मेरी ज़िंदगी के सब जज़्बात को रोन दिया। ये सब कुछ मेरी रूह को हिला के रख गया। मेरे दिल के हर गोशे में वो लम्हे ज़िंदा थे जब मैंने उस पे भरोसा किया, और अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने सोचा शायद हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे धोखे आते हैं जो उसे इंसान होने का एहसास दिलाते हैं और सच्चाई और धोखे के दरमियान फ़र्क सिखाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये धोखा सबसे बड़ा था। मेरी ज़िंदगी के 2 साल जो मैंने भरोसे मोहब्बत में गुज़ारे वो लम्हों में ख़त्म हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल जिस पे यकीन कर रहा था वो अब टूट चुका है। मैं अकेला रह गया और अपने दिल के अंदर एक अजीब-सी तन्हाई और मायूसी छा गई। मैंने अपने दिल से कहा कि अब मैं दोबारा किसी को इतना करीब नहीं आने दूँगा। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं सिर्फ़ अपने आप पे भरोसा करूँगा और ज़िंदगी के हर फ़ैसले में अपनी हिफ़ाज़त और अपने दिल की हिफ़ाज़त को अव्वलीन रखूँगा। ये सब कुछ मेरे लिए एक सबक था कि ज़िंदगी में भरोसा करने से पहले हर चीज़ को परखना ज़रूरी है, और हर शख़्स इतना सच्चा नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। मैंने अपने दिल के टूटने का दर्द महसूस किया और ये अज़म किया कि दोबारा कभी ऐसा धोखा नहीं आने दूँगा।